Bella Jeleni Chou Bouba Fane. Donc, assalamu alaikum, nga fouli be Bella Jeleni. Donc, toujours, je lance un message à tous les Ivoiriens. J'ai vu des messages concernant le concert de notre artiste, Mariam Ba. Donc, vraiment, je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, ce concert de Mariam Ba peut être un vecteur de rapprochement. Connaissant bien Mariam Ba, je sais qu'elle va lancer un message fort aux autorités du Mali pour avoir la libération des 49 soldats ivoiriens. Donc, ce n'est pas la peine de boycotter son concert. Donc, vraiment, elle est innocente dans tout ça. Donc, vraiment, je tiens à demander à tous mes amis et à mes frères ivoiriens d'aller soutenir l'artiste Mariam Ba. C'est très important. Nous sommes frères et c'est la famille, quoi. Donc, vraiment, il ne faut pas mettre les innocents dans cette lutte. Donc, c'est ça que je tiens à vous dire. On est très proche de la victoire. Et je vous demande de partager cette vidéo parce que le plus grand vidéoman de Assimi Goïta a prédit déjà et il a juré que Assimi ne va pas finir cette transition. Donc, on va parler de cela. Donc, à Fomale, on be amna kuma minga bi Assimi ga vidéoman belebele ba bi na lamene no vidéoman be blog weret la. Ibe segu tungara fe ita fe a lamene no be o ichieni. Segu tungara puma do fo bua fane ma fore segu de afo. Ne Assimi ga fin prédit ça ne va pas. Segu be tien be do mais mina développer vidéo ngono. En même temps tourner vidéo mogo kere be forona mogo ke bade be forona ka kele no ga marfata jamanai. Ibe ni vidéo irati la parce que soroshi duru munu minena ko parce que ku ga condition de vie ra amina ndado la mogo be forona jena tegela idene soroshi ka marfata jamana abe infe abe sabia tete sa sinita don donc mina ndado kumana mogo be ko chama famia en même temps tourner rumeur do be colonel wage feneka donc ça ne va pas mbe wage à niveau là n'état confirmé fouille mais mina tien do fo malo me dala ga fo ko be jamana na mogo ke de cadeau dogono parce que ni cadeau foli be digi dogono lo ga ya fam dogono din halala be fenegan vidéo la je i ka partager c'est très important mina mi fo dogono ga niveau là yusuf tolwana ga chedo nga foli boué donc amina ndado vidéo mina amina foli de ke toujours bo fenega vidéo damne foli balade ni bo temps une minute ta ibo une minute ta donc mogo te ke sans sorni de me bagote Samir Dambela vidéo partagée, Général Batoma partagé. Nga folie, au grand chef fui tumoraye. Nga folie, au docteur Anea Kamara. Donc, Anea Ibrahima Kamara. D'anglais, nga folie bié. Ne il faut. Nga folie, au Mohamed Balde, nga batotigi. Ne ale fou, Mali Dame a marche, Mamadou Sonaga Djama. Ne ou fou, Oumar Marigo Naga Djama, Sadi. Nga folie be Sadi bay. Ne Sadi fou, Monsieur CDR ma, Kororas Bach, Kairebe Europe. Nga foli babe koroye ala ka voyage ja donc na rasbash na ka jama fo amena jonne fo 600 amena che Kasim Kino Diallo Delfro nunu bema kana se iba bogum kolono bamba aba touré d'anglais kama millionnaire la reine uruke a touré kama dogon la reine a chedmo bene ntanyine Tyson aydran be gore chola ka Tyson donc nga foli beni bet yo de Paris la fia sur tergo a vidéo partager groupe be kono tien mena bangé amena vidéo d'amne ni mien amena chegu tungara lame bega chegu lame on va avancer ou à bega partager sera ka Turquie sura sous la wuli Turquie présent contrôle la Turquie armée Turquie be avion clan aérien Turquie be charou clan aérien Turquie est grande puissance de doit sera ko ga sura sous ni par exemple nous on a commenté Mali gani mau ils sont très forts les blancs sont très forts a beninga jarate gache mo la irisu ga duguchi o be dese malila o te dese malila o ebe ka France gen ebe ka Allemagne gen c'est ça et déclaration de guerre de keto jamana be contrôle bi po mo mo yo lu kanu o lu ka porte parole be Mali kono ebe ko lu guerre la ka baraka no liyo Abdounan yesu no gotra bo chegu nyana chegu traumatisé Chegu, nego, e ba dongo to abu forle nota, yo risu ga duguchi. E dwe Assimi nunu ndegen muna. Parce que ni dabo Assimi ndegen na Assimi milamere, ntaro na ya dabla sani. Assimi tem mo lamega teme chegu tungaraga. E dwe Assimi naga porte parole nunu me chegu lame. Chegu, e dwe Assimi ndegen
ka Assimi bla ka Fransi kele muna ka Fransi gain Chegou Assimi bla ka kele ga Amerigon fait muna parce que ni go yori ici koni i Amerigon kele de Chegou muna ni bedon Allemagne mi yere Mali yere kuni pour la première fois indépendance là Assimi bla bi ka armon a 1000 soldats benataka et je sais que la Côte d'Ivoire aussi je sais qu'Alassane va rappeler ses soldats donc au 2000 déjà contingent beminiga mo retiré ka bo malla kanan kungo to nyona donc on de foni mo msegi prépare ni ses billets ika plan B préparer ko fela do la ika dugu do soro msegi sigi romna parce que ko me ka tacho amina Chegou nune Assimi numbla filla ala ma janga à tout moment terusu be bamago mine terusu e fambe mine Mali bebe urujila Chegou kumana ya ere soso Chegou il faut que tu aies des formations mais il y a une fois bisini il faut que tu changer au malin que ne plaque la vidéo partagée donc on l'a fait bi horonya bana malila dambe bana malila parce que horonya follow e kumakani dambe be sigi munga be sigi kumakama ni kumakon batoni te malila galon jara jamana dewni che o jamana ko bana de o jamana ko bana bi makro kangu were nyinga sini malibe ke chogodi parce que horomo te mal la drou felinte dalaka me mogom na lu felinte mogonu me to sira klen kan lu felinte me galone felindu bua fane ma kuma de amina Chegou la me tugun abi Chegou la me comme bua fane ba fo kuma be ko Assimi nga fanga bana ka ba be bua fane fani ou ba banini ou be sombe da bua fane na donc bi anga Chegou la me Chegou be ga mi fo aga partager mo ka la me groupe WhatsApp ko ngono bua fane ga vidéo be ga taka parce que nga page mine lindu donc on a Chegou la me ara kenyen kumani fode ne ken dan worodi ne ken nabe fanga ina fanga shimate non ka foko da dugu do tede ni fanga nye to ga jeri ni fanga nye do ma kono di na ni chienta ka shibonte ka kono a beninga jana teke che parce que do be fanga banga kalone teke ale Chegou flene ga fo ko fanga be do ma kono na ko di chienta ko ga shibo ateke kono ba do abado ne buba kon be fanga mi bintola do ube mo me succès la ga succès bantola ne ba don Amadou ya chanugo tolérance zéro be fama wakati na ne re akele Mali be kakla ga fon fa Amadou tmantre la ga ina la ka tiame siga ma ko malon la ga to fo wa so malien majorité bebe atete ni krone chene re afai face à face ne ga kuma kan be mbodi donc on ne ba fonete doni ngere me ne be ko doni fa papa tiem kla ga kitaye donc malon kla ga Amadou sa aya chanugo to re tsiga funyana nous commandons droit à des Mali blad de la majorité de phobie alors que au lieu de clé ne mais à te défendre banin kana na deum ta donc lu bedala bonne donc li banda tete la yo be changer mais bi tiema banya donc croras batch mais respect ma donc baras ba janfa wakati nya wakati nya fo fene mo chama madana o ma janfa imam mamudigo o ma janfa kle ga dre bia Ibeka o mata vota e fou comme 80% o makla ko fene bla Assimi ni fembe tien amba do bua fene de janjo imbege bilai donc ne o de fie ika luti no garane maninga luti be ni diena tageche ikeleli no garane man luti be bilai ne be atete deme domina a don ni o de formalien be ne tinte jem duru soro nchale mba jem tan ne binga video be WhatsApp be kono ne a blata malgré nga page mi de lendo abe WhatsApp be kono ni page wora me ataka bla be taka di fop abe fambe donc ka fo bi Assimi Chegou flene ka fo mo be kodon o la remena mo be ka chama iga fanga no fe ne be yelu la quoi femi bana ka ba iti era to ko chula muna ibe samo no fe muna pour que ga yoro la ko femi bana ni yoro en lamba fo be die ngono mo chomo be ka kele no ga marfata Malié ya ko nga foli babie mo chomo be bagaraji ya wa foli be mo chomo be ka be forna ga marfata Malié sorashi kibega marfata Mali gara sorashi gara police ni yoro na foli be police nationale be police vraiment buwa fane dala kan police do re ngule bibilai ko buwa fane nangu iga video ang ma jape ka teme al WhatsApp ko na antala me ben chien itare bi Mali ko la ko yiko fo bi a bekera mo bi i kodon yekuma fo be kuma bi da ibe ko mjine me bi an kon mi ga chen shigi ma nere kinti fere bilai nere kinti fe ne kinti ga ko ito tsika fo nyana me bi bilai ndara la ki chen tigi donc nga foli be Mali police be ni yoro na me wo retour drone shoro
Asimi ma dore fi police ga syndicat o al na o ma kuma ya to ni nuche u ba daw mo tanga o to ko be ni da kono asimi ba ke chugo be la garan lurdu ni nga daw ma pour ga mo obse go defa abe blende ni nga daw ma aga mo wasira bulu la terrain sans fait tanga ne be ga kuma abake parce que fadin flata la ne ani docteur ani a camara ni chama kulubali nunu ni busi jen ane buga aran kono wa antutu ya bu kutege uteto ine uteto voilà Bouba Fane l'homme perd zéro. Donc, Namboro kono sorasi duru min bora ka wa condition de vie kan kuturu masina ka jo ali sudengilin ta kono o yoro la gentil mo be shi climatiseur koro o yoro la asimi ga garra proche be ka prime donta 200,000 francs ou be shi condition bela o yoro la o somo ta dese foila ou ta dese téléphone nyuma iPhone me sanga duma o mo be fenfena o be sanga duma mais munun be frona ali sagajigi nyori fo ne ere buba ga sagajigi jema bilai nte so aga shi sangoro jagwa mafuwa warta ga fenglai gwaglai mate adama demi mega marfata jamanai ebo bla chamba gauche klebi takala et tout est-ce que so ba mine mura ba mine o bana ba top ska kiche terusi la hein maso kuluba la vidéo partager groupe be kono. Est-ce que au banabagato obseka kisechi groupe la ya uba faguru kutola obseka marfati groupe la hein Abdraman Magalou RPM faux français nga foli bié. Est-ce que obseka marfati terosi la au banabagato bon nous ne bora ka carrière ku ere sacrifier pour que tout le monde be frona wa réalité ka don pour que tout le monde be frona obseka bunya tuwa amina ukabla condition na che sorasia korote ki wuluide sorasia korote ki bagainde ki bla kungo kono tindron sorasia madabo kamade gerbe gagne ni sorasia re moral kain mais gerse a gagne ay no bla kaso kono kaso ere condition ka usani ka ke machine clé koro sans bi gauche igati da kaso kono ikana bo ibo condition mi kono be dumun sora santi gauche fo iti gauche o so ga ke jino ko chela so façon bebe dino ina bana façon bebe jino ina bana façon bebe jino ina donc ko au be sora sou de fait ni mo be sora sou fait be kan nga nunu ne défend be kan nga fo asmin ni na nunu bla condition asmin te sora c'est blin c'est les 5 colonels climatisés politiciens fanga bu bolode o le politique ou de munun be terrain kan nga marfata ka ksechi o le sora sou ni mo nunu labla asmin nunu ni o koro eta te sorasi ko eta e mo ko riga nare ba asimi nunbulu ni ga nata asimi nunbulu ita asimi nundeme ni nunka donc a force sorasi fin ni yiban ou be sorasi demba fin be ki nyechi nunu minelika ni yiban nundu ake ede ni ga bla lafia la frona nunu ake e sorasi ga ni mbembi ko seti ya ti somo ye marfata jamana ye ou ye ni ke kire bla e ka bla condition na donc e ka nga solidarité ke en faveur de ces gens là. Voilà. Abeka la solidarité que mounou be forona ka nyeshi nunuma. Donc au fo awye mounou be forona. Nae nunu janfa la reta tola. Nae nunu janfa kan nunu to janfa kono asimi nunu bolo. Bilai at abafone de apma fana. Ou fene hake weredi. Parce que nunu ne bora ga ira asimi nunu na ko hake buba fangala. Koro Magalou Abdraman fo pari. Nunu ne bora ko ke dien mono. Donc ne kono me mi nini sorasi munu me frona ay solidarité ira ou ka bla condition na jamana na fulo ya otadi Mali yere awretai parce que yame Mali be exister bi dore so daga taxechi Mali ya awretai bi ambo de ga kelela parce que ba ira la kona o sara ko me contenté ambe boga tieni fo ou be galon tika ko armée monte en puissance c'est pour que ka vivre là danger là ko ore galoy armée mi monte en puissance quand kutru ali so gelen jolento bulu sora suwe samana na bu goshi angar fo ita kono ou be goshi ali sakata goshi ta ali wurute goshi ta ali kare kono wulu min toga ta bulu ni sana na wulu ti jo bitigin do tol jugoro lala ko te fo ou be fo de ba ni na fa video aya ira sora si somo la aya ira sora si munu be forona ay video yuru la tien de be laban c'est la vérité tien de be laban donc au fo sora su ye akani yuru la sora si be forona sorasi ki marfata jamanae billahi ni nunu to nin galona nin janfala nunu ya urega keleke re nunu ya urega keleke u ya urega keleke mena uto janfala
et repta condition na signé avec ma oublie qu'on a drôme nous nous condition mina nous est imité gâté blaqué gâté nous remplacer aux conditions clean surtout on met chocho kalumina et ba ge chudi iba ke chudi o la mana uli drôme terusi flano na kana femne ko terusu be chiron mana santo lu goshine na tumne clé tumne lu protéger l'endo mais sur la sun dene bora kara ni clé bora be clé kara ni samiana na kara ko lu ga gain il sera gain guerre la qui donne condition na it sera gain guerre la qui donne condition na bega partager aya ti WhatsApp wono drôme na borain colonel wage ibe ka bara minke sorasu munu me forona danga tu gode mo munu me gu faga mo munu ere kala guerre problème mo munu ya tu tonyon sara kabolu ta ko ludo armée la 26000 personnes olu de plaga na ga commandant ni o ma senga marfati mali olu ye mali chili sira deta olu be na senga ga capitaine ni o ke lieutenant colonel uye o ta bla posu bola douane otma munu marfata kata jamana defa danga de bolu quoi forona mo ni awa video de otma danga de ba quoi mo munu o bla ni guerre na o tonyon joli sara mi sara te caserne tambo jamabo ni chou compter depuis atete cléphobie mo mi sara mali sora sikunda ate caserne femme ko tambo donc aw munun tora ala aw munun to balula ka shida aw ma ka kenya daw ma o muna ta nunu ne ta ko lu blawnye donc danga taw ko de danga taw ko vraiment ay solidarité créer forna mo ga onye blimbula voilà nga foli be BT Media be ay vidéo partager groupe WhatsApp na tiens be là-bas c'est vous tout ngara sigin bo fa na me ga kuma fo ko dam ne nyori fo ala be ne ga tiens be bangi wane kuma fo dawro be sigin ga fo asoro nete ne de quoi moi na otara ni nu ko galuna kongo bo be fa ga senga bo fo ay mo jolbe malabi na go vivre la transition ga poche ko na ga e ka na nation so ro sini chiko amina ate kashia ate de la fo barga be bo fa na dala kana an samu samer dambelo te dala fo barga be ne dala kana ne kuma fo matake tintia amatake tintia donc c'est clair hein? C'est très clair Namboro kono mali dogono bega ni lame aka partager dogono bega lame dogono be mali dogono bega ni lame dogono yanu wata 26000 rebel ta katolu do armée la direct la neko dogono munu sona su tolu bana ka demteni munu sona kamar fata ka mali kuma bo doromete kele tsarawye ute sara kalola ute balu armée fe mali te marfa nyini nga duma ute kse nyini nga duma utali essence nyini nga duma yana kata 26000 combattants olu fologa do armée la munata yusuf tolu baka chedunta olu bu wa zone don le bu wa zone garder olu bu wa zone garder olu bu fanu ba défend wa condition kono u baka jamana défend wa condition kono mais abtaka 26000 sorasi l'état abta 26000 rebelle l'état olu do armée la priorité la yusuf tolu ba nunye mais ku ya e malon ne nyala mais au pela mo do be ko galon soutenir quoi al san be ko galon soutenir ani duminte ani warite ani furakélité hein ani sécurité te asima garantie to a betiena ali sécurité mo dago no sécurité lo fane tienu bulu donc mali dogono den halala nene re dogono e bi kibi tout va vivre la transition ne dabal lebe ba ou se ka ni dogono were bunya ba dogono bunya be mali armée yoro nunu c'est un colonel climatisé yoro ou be son groupe ta 26000 personnes ta yusu to lo ga mo onye ou be son oké akanga damne yusuf tolobana ka chedon la akanga damne yusuf tolobana ka chedon la ko fo be donc tien de be laba donc buwa fana ka tien be bangira wa kuma kan woro be bon malikola ne kuma mun fo ko damne ko tien be digi bela nyori fo prophète fen na dien ngono prophète fen na dien ngono be detestirade ye tien kuma fen fo ou sosora ou kelela o gara dien mo façon be mais ala ya labuta la ala ma kuma ka galunta ala kuma en befo kurone kono mais maléon ba bedo ola ate bari non parce que mo chamba fu islamé mais o tseka pratiquer a beno be kele quoi doni mo be prophète fin fait ka histoire de ba la dire que ni ou be detesira do ga chien kambulu chien kan be digi arama de na me laban chien inema be laban chien inema donc ala ka nya ka jimali ma ala ka nya ka jimali dembe ma ay vidéo en partager ben kare ka mo shula